बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अदालती इस्लाहात के लिए आइन में तरमीम के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। क्या हुकूमत या हुकूमती इत्तेहाद जो है वो 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में हासिल करने में कामयाब हो गया है? नूर आलम खान जो MNA हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने कुछ कवानीन और आइनी तरामीम के लिए बिल जो हैं प्राइवेट बिल तैयार कर लिए हैं जो किसी भी वक्त सबमिट किए जा सकते हैं कौमी असम्बली में। वो बिल क्या हैं? वो कुछ मामलात अदलिया से मुतल्लिक भी हैं और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो तरामीम पेश की जा रही हैं उनमें। और मौलाना साहब बड़े मुतहर्रिक हैं, इस हवाले से ही बात करेंगे। इमरान खान साहब को जेल में कौन शिकायतें लगा रहा है, किसकी शिकायतें लगा रहा है? इमरान खान की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है, अपनी जमात के हवाले से जो उनकी परेशानी है इस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज़ जो है कि आज़म वज़ीर तारिक साहब जो है वज़ीर कानून, उनकी वजाहतों के बाद जो वो वजाहतें दे रहे हैं TV चैनल्स पे या पार्लियामेंट में, क्या उसके बाद ये यकीनी हो गया है कि मिस्टर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह हमारे अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, या अभी इसमें कुछ अबहम है? अगर अबहम है तो वज़ीर कानून साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये दिलचस्प सूरत हाल है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि कौमी असम्बली का इजलास था और तवक्को ये की जा रही थी कि वो प्राइवेट मेंबर्स डे था। तवक्को ये की जा रही थी कि जो वाक़यात हो गए हैं बलूचिस्तान में उसके हवाले से बहस होगी, लेकिन नहीं हो सकी। और मुझे इसका दिली अफसोस हुआ है कि इतना बड़ा सानिया हो गया और कौमी असम्बली के पास ये वक्त नहीं है। और फिर हुआ क्या, जब इस हवाले से कुछ बहस मुबासा शुरू हुआ, बातें शुरू हुई, तो जो PTI के एक साहब थे MNA साहब, उन्होंने कोरम की निशानदेही कर दी कि जनाब बंदे पूरे नहीं हैं। और हमारे वज़ीर दाखिला साहब ये कह रहे हैं जनाब इसके लिए तो कोई बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं, ये तो एक SHO की मार है। अगर एक SHO की मार है तो 6 घंटे तक वो जो दहशतगर्द हैं वो जिंदनाते फिर रहे थे। उसके बाद जब आप गए हैं तो अगर 21 वो मारे गए हैं तो 7-14 हमारे जवान भी शहीद हुए। ये सिर्फ SHO की मार नहीं है, अभी तिफल तसलियाँ ना दें, बच्चों जैसी बातें हैं ये। और फिर अगर ऐसा ही था तो फिर आप जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी, उनको साथ लेकर सदर से क्यों मिलने गए थे? और फिर सदर के बाद वज़ीर आज़म से क्यों मुलाकात की आप दोनों ने? ज़ाहिर है कुछ वसाइल के मामलात होंगे, कुछ दीगर रुकावटें होंगी, उनके लिए मुलाकात करना बहरहाल ज़रूरी थी। लेकिन ये कहना कि जनाब वो लोग जो हैं एक SHO की मार है, ये गलत है। और फिर वज़ीर आज़म ने वही बात की है जो कल के विलाग में मैंने की थी कि जो लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, इनका असल निशाना जो है वो CPAC है। ये चाइना को बताना चाहते हैं कि जनाब ये जो आपका प्लानिंग, ये मनसूबा जो है ना, प्रोजेक्ट जो है, ये हमने पूरा नहीं होने देना। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप देखेंगे हालात जो है बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और मैंने ये कहा था कि आप जल्द सुनेंगे कि इतने हलाक कर दिए गए, इतने हलाक कर दिए गए। तो जनाब इमरान खान साहब जेल में क्यों परेशान है? इमरान खान से लोगों की मुलाकातें होती हैं, उनके वकला की मुलाकातें होती हैं, उनकी बहनों की मुलाकातें होती हैं। एक तो वो मुलाकात होती है जो जब उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा होता है, अदालत जो है वो कार्रवाई कर रही होती है, तो अदालत की कार्रवाई देखने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ उनसे मुलाकात भी हो जाती है, उनकी बहनों की भी मुलाकात हो जाती है उनके साथ। इसके अलावा जो कानून के मुताबिक कैदियों के साथ मुलाकात होती है, वो मुलाकातें भी होती हैं। अब पता ये चला है गुज़श्ता रोज़ यानी 27 अगस्त को अलीमा बाजी जो हैं और चंद वकला जो हैं वो उनसे मिल के आए हैं जेल में, और कॉन्फ्रेंस रूम में इनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद ये लोग जो हैं ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू किए बगैर वहाँ से निकल गए हैं। अब 1-2 रोज़ पहले इनकी मुलाकात होती है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और अलीमा बाजी जो है इनके हवाले से पता ही चला जो वकला मुलाकात करके आए हैं, तो उनसे जब बात की गई तो उनका जनाब खान साहब ने मना किया है कि ना बाहर जाके कोई बात नहीं करनी, सहाफ़ियों के साथ कोई शेयर नहीं करना आपने, जनाब अंदर क्या हो रहा है
اور میں کیا سوچ رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اس طرح کی بات کی۔ لیکن انہوں نے کہا جناب کچھ ہنٹ دے دیتا ہوں، تصویر آپ جوڑ لیں بنا لیں۔ تو مجھے جو کہانی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جا کے لگائی ہیں شکایتیں، اور جن لوگوں کی شکایتیں لگائی گئی ہیں ان میں علیمہ باجی بھی شامل ہے۔ ایک تو علیمہ باجی جو ہے ان کو اعتماد میں لیے بغیر ایک اور خاتون کے ساتھ پہنچ گئی جناب خیبر پختونخوا، اور جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے ان کے گھروں میں گئی ہیں، ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کی ہے۔ تو گنڈاپور صاحب نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور خان صاحب کو کہا کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے تو جو ہے وہ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے 9 مئی والوں کے ساتھ۔ جیسے بھی جو بھی انہوں نے بات کی، بہرحال کہ اسٹیبلشمنٹ مائنڈ کرے گی، جو بھی کرے گی جو بھی نہیں کرے گی، ایک تو یہ پتہ چلا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلا ہے کہ جو علیمہ باجی نے جو 22 اگست والا جلسہ ملتوی کیا ہے انہوں نے ترنول والا، اس حوالے سے جو بات کی تھی، یہ چاہتے نہیں کہ میرا بھائی باہر آئے، تو اسے پوچھنے کیوں گئے تھے، آدم سواتی کون ہوتا ہے صبح 7:30 بجے جیل پہنچنے والا، ملاقات کرنے والا، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا جناب جو علیمہ باجی یہ باتیں کر رہی ہیں تو اس سے جو قیادت ہے ایک تو اس میں بددلی پھیل رہی ہے، دوسرے جو کارکن ہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں۔ کارکنوں کو ہم نے مایوس نہیں کرنا۔ تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ جب علیمہ باجی ملنے گئی ہیں عمران خان سے، تو خان صاحب نے یہ جو شکایات تھیں ان سے آگاہ کیا انہیں کہ جناب یہ بی بی آپ جو ایسی باتیں کر رہی ہیں تو اس سے تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ علیمہ باجی کی زبان بندی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے علیمہ باجی سے کہ پارٹی کے معاملات پہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اور گنڈاپور صاحب یہ یقین دہانی کروا کے آئے ہیں کہ 8 سپتمبر والا جلسہ جو ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، لیکن آپ باقی لوگوں کو منع کریں کہ وہ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ ایک بات ہوگی، اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ خان صاحب جیل میں مراد سعید کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پارٹی کے اندر انتشار ہے اس سے خان صاحب بہت پریشان ہیں۔ ہر بندے نے 1.5 اینٹ کی ایک اپنی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ پنجاب کے جو صدر تھے حماد اظہر صاحب وہ ریزائن کر گئے، ریزائن ان کا ایکسیپٹ نہیں ہوا، اس کے باوجود ایک 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے جو پنجاب کے معاملات دیکھے گی، اس میں لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں۔ پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے کس قسم کے فیصلے کرے گی وہ جو کمیٹی ہے۔ ایک بات ہوگی، اور دوسرا مراد سعید کے علاوہ کچھ اور لوگ جو ہیں جو بھگوڑے ہیں، مفرور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی خان صاحب پریشان ہیں۔ وہ خاص طور پہ مراد سعید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر آج وہ ہوتا باہر متحرک ہوتا، آزادانہ کام کر رہا ہوتا تو مجھے پریشانی نہ ہوتی، یہ پارٹی کے مسائل کے حوالے سے۔ تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں باہر ہونا چاہیے، انہیں میدان میں ہونا چاہیے، یہ مجھے کہا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں ہونا چاہیے سے میں نے پوچھا کہ ہونا چاہیے سے مراد یہ ہے، یہ کوئی ڈائریکشن ہے، ہدایت ہے کہ مراد سعید، حماد اظہر، میاں اسلم جو بھی بھگوڑے ہیں وہ باہر آئے، میدان میں آئے؟ تو انہوں نے اتنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت تو مجھے نہیں پتا کہ ہدایت بنتی ہے یا نہیں، لیکن اتنا انہوں نے ضرور کہا ہے کہ عدالتیں موجود ہیں، ایک نہ ایک دن تو باہر آنا ہی ہے نا، اور یہ مناسب وقت ہے کہ یہ لوگ باہر آئیں۔ اور پھر ان کا انٹرویو تو آپ نے سنا ہی ہوگا علی امین گنڈاپور صاحب کا ماہر بخاری کے ساتھ، جو انہوں نے گفتگو کی کہ ہاں جناب بالکل ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ والوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میری ہی سطح کے بندے نے ایک رابطہ کیا، اور میں نے یہ کہا تھا جناب جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ محسن نقوی کے حوالے سے یہ کھلا راز ہے کہ وہ گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب سے بات کریں، میں نے کہا جناب میں نے نہیں بات کرنی کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، 22 والا جو اگست والا جلسہ ملتوی کر دیں۔ تو انہوں نے کہا جناب میں نے بات نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا جناب ٹیلی فون ملا دیتے ہیں تو آپ بات کر لیں۔ میں نے کہا جناب وہ تو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے اور بڑا فیک شیک آوازیں وہ بن جاتی ہیں، مجھے کیا پتہ خان صاحب بات کر رہے ہیں یا کون۔ ہاں ایسا ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے میری بات کروا دیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں کروائی، تو انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ جو چیئرمین صاحب ہیں یعنی گوہر علی خان بیرسٹر گوہر صاحب، ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے ہم پھر گوہر کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی منظوری کے ساتھ یا ان کی رضامندی کے بعد نمائندہ جو ہے وہ وہاں بھیجا گیا تھا، آدم سواتی اور جو بیرسٹر گوہر وہاں گئے ہیں۔
और अब खान साहब को समझ नहीं आ रही, पहले कुछ और बातें कर रहे थे, अब ये जलसा मुलतवी होने का अलीमा बाजी जब मिल के आई हैं उसके बाद जो है वो मायूसी की बातें कर रहे हैं। ये कल वाली मुलाकात की बात नहीं कर रहा, पिछली मुलाकात की बात कर रहा हूँ। तो अब वो इस हवाले से मायूस हैं कि वो मुलतवी नहीं करना चाहिए था, और फिर एक मरतबा फिर वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ जो लोग मिलने जाते हैं वो बातें शातें कर रहे हैं उनसे। पंजाब में तो पीटीआई की तंजीम है ही कोई नहीं, कंट्रोल करने वाला बंदा ही कोई नहीं, और खैबर पख्तूनख्वा में भी लड़ाइयाँ जारी हैं, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और फिर वो एक खातून थी जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, मिसाल यूसुफजई साहबा, तो उन्हें जना बड़ा नवाजा गया था अली मीन गंडापुर साहब ने, और वो फार्चूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शाड़ियाँ इस तरह की खबरें आ रही थी। तो अब ये पता चला है कि वो मशीर थी उनकी, कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अब इमरान खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं अंदर बैठ के कंट्रोल करने की, लेकिन जो अलीमा बाजी कहती है ना, बात उसमें भी सदाकत है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो इनकी मौजें ख़त्म हो जानी है। ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए, वो अपने भाई की मोहब्बत में मुब्तला है, और ये जो लोग हैं अपनी जो मौजें हैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला है। बहरहाल देखें आगे जाके हालात जो है कि वह बनते हैं, लेकिन जो कहा जा सकता है मौजूदा हालात को देखते हुए कि पीटीआई और इमरान खान दोनों के मुस्तकबिल के जो हालात हैं वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब बातें जनाब, सारा दिन ये खबरें चलती रही हैं कि आज़म वज़ीर तारण ने वजाहत कर दी है, कह दिया है कि आइंदा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे वो सैयद मंसूर अली शाह साहब होंगे। सीनियर तरीन जज जो हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। आप लोगों ने भी आज़म वज़ीर तारण के बयानात सुने होंगे, जो असम्बली में खिताब की है वो भी देखा होगा। क्या उन्होंने ये कहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे? जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। और भाई अगर ऐसा है, इसमें कोई बहाम नहीं है, तो आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। काजी साहब का नोटिफिकेशन जो है वो भी तो 2-3 माह पहले हो गया था, तो इनका भी नोटिफिकेशन कर दें आप कि जनाब ये लें, बहाम ख़त्म, टेंशन ही कोई नहीं है। लेकिन ऐसा कहने के लिए कोई तैयार नहीं, बल्कि जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे ये कहा गया कि फिर आपके बिहाफ पे अगर हम ये कह दें कि वज़ीर दिफा ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस होंगे, तो वो उस तरफ नहीं आए। आइन में ये लिखा हुआ है। अब अगर वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारण से बात की जाए तो वो कहते हैं कि जनाब ये आइन में तो लिखा हुआ है कि सीनियर तरीन जज होगा, तो हमारा जो है जन चीफ जस्टिस जो होगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो हुकूमत की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि उनके रास्ते में कोई रुकावट डाली जाए सैयद मंसूर अली शाह के हवाले से। और हुकूमत अगर कोई बिल शेल लाती है आईनी तरमीम का, उसको तो मैं रोक सकता हूँ, उसके रास्ते में रुकावट डाल सकता हूँ। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बिल आ जाए, प्राइवेट बंदा बिल ले आए और पार्लियामेंट जो है वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ले, कोई ऐसा बिल ले आए जिससे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस जो है बनने की रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो जाए उससे, या कोई और मसला हो जाए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपनी हद तक ये बात कर सकता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। तो फिर दो टोक बात तो ना हुई ना, कहीं ना कोई गेम चल रही है। और जिस दिन ये मिले हैं आसिफ अली जरदारी सदर जो हैं जाके मौलाना फजल रहमान साहब से, उस दिन भी मैंने अर्ज़ किया था, उस मुलाकात के हवाले से भी मैंने अर्ज़ किया था, और मैं मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान अपने पुराने इत्तेहादी जो हैं PDM वाले, उन्हीं के साथ हैं। और अब मौलाना साहब मुतहर्रिक हो गए हैं दोबारा, और चौधरी शजात हुसैन से भी मुलाकात की है लाहौर में आके, और उन्हीं की पार्टी के एक साहब हैं नूर आलम खान साहब, पहले ये होते थे PTI में, और जब PTI में फारवर्ड ब्लॉक बना था तो नूर आलम खान साहब उस फारवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे। फिर ये पीपल्स पार्टी में चले गए, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब के टिकट पे नूर आलम साहब जो हैं ये MNA मुंतखब हुए, और इस वक्त कौमी असम्बली के रुकन हैं। तो इनके हवाले से ये पता चला है कि इन्होंने कवानीन में तरामीम के लिए और आइनी तरामीम के लिए कुछ बिल तैयार किए हैं, और बिल जो उन्होंने तैयार किए हैं उनकी ज़बान से और उनकी इबारत से और उनके मकासद से ये साफ पता चल रहा है कि ये
वही बिल हैं जो हुकूमत चाहती है पेश करना। मसलन आपको याद होगा कि अमेरिका का जो कोर्ट पैकिंग प्लान वाला, रूजवेल्ट वाला, उसका मैं मुतअद्दिद मरतबा जिक्र कर चुका हूँ। और मैंने अर्ज़ किया था अगर ये बाज नहीं आते, जजेस जो हैं, जो इमरान नवाज जजेस हैं, वो बाज नहीं आते, आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलते, और हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है, हुकूमत निकाल नहीं सकती उनको, तो फिर हुकूमत के पास एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है उसमें इजाफा कर दिया जाए। और अगर फुल कोर्ट बनती है, जब कोई मामला ऐसा आता है जिसमें फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़े, तो जो हम ख्याल जो है इनसे ज़्यादा तादाद में जो मुतवाज़न जजेस हों, जो आइन पसंद जजेस हों, उनकी तादाद ज़्यादा हो। ये तो कहने की बात है ना, असल में तो वो फिर ज़ाहिर अपने बंदे लाएंगे। ये 1930 की दहाई में अमेरिका में जो 9 जजेस थे ना सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बड़ा वक्ता डाला हुआ था हुकूमत को, वो स्टे पे स्टे। फिर उन्होंने ये प्लान किया कि इनको निकाल तो सकते नहीं, चलो जनाब अपनी मर्जी के जजेस जो है ना उनको ले आए सुप्रीम कोर्ट में और भर दें, और जब ये कोर्ट बैठेगी तो हमारे बंदों की तादाद ज़्यादा होगी। तो उसका नाम ही उन्होंने कोर्ट पैकिंग प्लान जो है ये रखा था जनाब, अदालती इस्लाहात के नाम पे। इसके बाद जो वज़रा हैं उन्होंने ये बयान दिया और असम्बली के फ्लोर पे दिया कि जनाब तादाद जो है जजों की, इसमें इजाफा किया जा सकता है। अब ये जो नूर आलम खान साहब हैं, इन्होंने जो जजों की तादाद से, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतल्लिक़ कानून है ना 1997 का, उसमें तरमीम जो है उसका बिल जो है वो तैयार किया, जो पेश किया जा रहा है। और उसमें वो ये कहते हैं, ये 1997 में आइन में जो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है पार्लियामेंट मुकर्रर करेगी, लेकिन जब तक कानून नहीं बनेगा उस वक्त सदर जो है वो तादाद का तयन किया करेंगे। जब सैयद सजाद अली शाह और मियां नवाज शरीफ के दरमियान फड्डा पड़ा, तो फिर ये कहते थे हमने 15 कर देनी है तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की, वो कह रहे 17। फिर उस वक्त वो कानून लाया गया था 1997 में, जिसमें कह दिया गया था जनाब जजेस की तादाद जो है ना वो 16+1, यानी कि 16 जज एक चीफ जस्टिस, टोटल 17 होंगी। तो अब जो ये नूर आलम खान साहब ने बिल लेके आए हैं इस कानून में तरमीम का, तो वो कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है ना वो 22 और एक चीफ जस्टिस, यानी टोटल तादाद जो है वो 23 होनी चाहिए। और 2 ढाक जज जो हैं वो पहले से तैनात हैं। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की तादाद है वो 23+2 यानी कि 25 हो सकती है, अगर ये तकर्रियाँ जो है ये कर दी जाती हैं। और तकर्री के लिए वकला जो है, आइन में जो लिखा हुआ है कि 15 साल जिस वकील की प्रैक्टिस हो हाई कोर्ट में, उसे सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। वैसे तो हाई कोर्ट से भी जज लिए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनकी अभी वो रिटायरमेंट की उम्र पूरी ना हुई हो, 65 साल, वो भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन वकला में से भी लिए जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो मुकर्रर किया जा सकता है। रवायतें भी मौजूद हैं, उनके मैंने हवाले भी दे रखे हैं। एक तो ये हो गया कि जनाब ये कोर्ट पैकिंग प्लान है ना, उस पर अमल दरामद हो सकता है नूर आलम साहब का, अगर ये बिल जो है ये मंजूर हो जाता है। अच्छा, पहले ये ओवरसीज़ वाली जो खुशखबरी है ना वो मैं सुना देता हूँ आपको। एक तो ये है कि जो आइन का आर्टिकल 51 है ना, जिसमें मखसूस नशिस्तों का हवाला दिया गया है, उसमें जनाब उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस वक्त 336 जो है वो तादाद है कौमी असम्बली की। उन्होंने कहा अब ये तादाद कर दें 338, 338, और इसमें जो है 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो शामिल कर दिए जाए, उनका कोटा रख दिया जाए। जैसे ये नॉन मुस्लिम हैं 10, और उनका जो हल्का इंतखाब है वो पूरा पाकिस्तान होता है। पूरे पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम हैं उन्होंने उनको मुंतखब करना होता है। और इसी तरह वो कहते हैं कि 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना उन्हें भी इसी तरह मुंतखब किया जाए। अच्छा, इसमें इन्होंने आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की बात नहीं की। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुराद यूरोप में रहने वाले जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है वो लोग हैं, तो फिर 63 में तरमीम करनी पड़ेगी कि इनकी हद तक इनको इस्तिस्ना देना पड़ेगा कि दोहरी शरीयत वाले लोग जो हैं वो ये इलेक्शन लड़ सकेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। एक बात होगी। और दूसरा, उन्होंने इसके साथ ही जो सेनेट में इस वक्त अरकान, जो सेनेट की सीटें हैं इस वक्त वो हैं 96, उनके ना वो भी सीटें जो है ना वो कर दें 98, उसमें भी 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, और उनका इंतखाब जो है वो करें कौमी असम्बली के अरकान, यानी कौमी असम्बली 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बतौर सेनेटर
منتخب کرے اور اس میں قرآن اندازی ہوگی، پھر 3 سال بعد ایک صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ جو قومی اسمبلی ہے دوسرا صاحب جو ہے وہ منتخب کریں گے. اس کے بعد پھر وہ 6 سال تک وہ جیسے اس وقت ہمارے سینیٹرز کا چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. اب جو عدلیہ کے حوالے سے ایک بڑی اچھی، اور میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی مخالفت کرے، جو آئین کا آرٹیکل 177 ہے نا سپریم کورٹ کے ججوں سے متعلق، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اہلیت کی شرائط ہیں اس میں یہ چیز شامل کر دی جائے کہ کوئی جج جو ہے وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، کسی دوسرے ملک کا شہری نہیں ہو سکتا پاکستان کے ساتھ ساتھ. یہ میرا خیال یہ بڑا دیرینہ مطالبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب 177 میں یہ ترمیم کر دی جائے. اور اسی طرح آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 208 ہے جو جوڈیشل افسروں سے متعلق ہے، جس میں لوور کورٹ کے ججز بھی شامل ہیں، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ دوہری شہریت والا کوئی بندہ جو ہے وہ جوڈیشل افیسر نہیں بن سکتا. ویسے تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے نا، اس کے جو رولز ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی بندہ جو دوہری شہریت رکھتا ہو وہ ملازم نہیں ہو سکتا. لیکن ججوں کے حوالے سے کوئی اس میں قدغن نہیں تھی. تو اب اس بل سے جو ہے یہ قدغن لگتی نظر آ رہی ہے اور یہ کوئی وجہ نہیں کہ اس کو مسترد کر دیا جائے. اس میں کیا قباحت ہے، کیا غلطی ہے؟ اور دوسری جو بات انہوں نے کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو آئین کا آرٹیکل ہے نا 184 سب آرٹیکل 3 جو اوریجنل جورسڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے جناب مفاد عامہ کے مسائل وہاں جاتے ہیں، حقوق انسانی کے مسائل وہاں جاتے ہیں، سو موٹو ہوتے ہیں سارے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی جگہ وہاں کر دیں آپ کہ سپریم کورٹ کا کم از کم 9 رکنی بینچ، یعنی وہ 3 جج یا 4 ایسے نہ ہو. ویسے تو آئین کی تشریح کے لیے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ 5 ججوں پر مشتمل کم از کم بینچ ہونا چاہیے. یہ کہتے نہیں، جو عام بھی مفاد عامہ کے معاملات ہونا یا پھر حقوق انسانی یا پھر سو موٹو، تو اس کو کم از کم جو ہے وہ 9 رکنی بینچ سنیں، 9 جج بیٹھ کے سنیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اس میں اپیل کا حق بھی دیا جائے، آئین میں یہ لکھ دیا جائے. اور ویسے تو قانون میں آ گیا ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں وہ 30 دن کے اندر اندر متاثرہ فریق جو ہے وہ اس کی اپیل سنے گا اور وہ لارجر بینچ جو ہے یعنی 9 سے بڑا بینچ وہ اس کی سماعت کرے گا اس اپیل کی. یہ تو ہے جو نور عالم صاحب نے دیا ہے. اور یہ دن اگر یہ منظور ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب جو حکومت ہے، اپوزیشن کے لوگ ان کے ساتھ مل کے ہوئے ہیں اور 2/3 اکثریت حکومت کے پاس آ گئی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی پرائیویٹ بل ایسا بھی آ جائے اور اس بل کی بنیاد پہ اگر آئین میں ترمیم کر دی جاتی ہے تو سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے راہ میں ایک رکاوٹ آ جائے، آئینی رکاوٹ آ جائے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ آئینی ترامیم کا جائزہ لے سکتی ہے یا نہیں لے جا سکتی، بنیادی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے، پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے یا نہیں. اس میں کئی دفعہ بھی راگ کر چکا ہوا ہوں. آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس مکمل اختیار ہے، کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آئینی ترمیم کا جوڈیشل ریویو ہو ہی نہیں سکتا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے ایک بنیادی ڈھانچہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے مختلف ججمنٹس کے ذریعے کہ کوئی ایسی قانون سازی یا آئین سازی نہیں ہو سکتی جیسے عدلیہ کے اختیارات جو ہیں ان میں فرق آئے یا پھر عدلیہ میں مداخلت ہو. لیکن وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں یہ دلیل نہیں مانی تھی. اس میں تو یہی قرار دیا گیا تھا اکثریت رائے کے ساتھ سپریم کورٹ فل کورٹ کی طرف سے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو قانون سازی کا اختیار ہے. اچھا، وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ کی وضاحت کے بعد کیا یہ ڈیبیٹ یا بحث جو ہے یہ بند ہو جانی چاہیے کہ آئندہ چیف جسٹس پاکستان کون ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بحث جو ہے یہ اس وقت تک جاری رہنی ہے جب تک نئے چیف جسٹس کے تقرر کا نوٹیفکیشن نہیں ہو جاتا. اگے تو آپ سے آنے ہو. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.